बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस्तिखारे के एतबार से जो मसनून तरीका है, उसकी मसनून दुआ है, वो आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगी, फ़ेसबुक पे करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगी। आपके पास नमाज की किताब है, उसके अंदर भी वो दुआ लिखी हुई है। असल वही दुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस दुआ को याद करने की तलक़ीन फरमाते कि हम किसी भी काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिखारा करें, मशवरा करें कि हमारे लिए ये काम कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा, बुरा रहेगा, दीन और दुनिया के एतबार से ये काम हमारे लिए कैसा रहेगा। उसके लिए नफल पढ़िए, दुआ को पढ़िए। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन में भी आपको कोई ना कोई उसके बारे में वजाहत, कोई इशारा, कोई भी चीज़ आपको बताई जा सकती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। इसके इतने फ़ायदे हैं, जो मसनून इस्तिखारा है उसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर वो काम आपके हक़ में बेहतर है तो उसके लिए रस्ते हमवार हो जाते हैं, क्योंकि आप खालिक़ कायनात के साथ अपना ताल्लुक़ बना रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपका ताल्लुक़ बनेगा तो उसके अंदर फिर आपकी रहनुमाई जो होगी वो बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल सही रहनुमाई होगी। उसके अंदर किसी तरह का भी कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता। एक चीज़ तो ये है कि आप जब वो इस्तिखारा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर आपको बताया जाता है कि ये काम आपके लिए बेहतर है, तो उस इस्तिखारे की बरकत से उसके अंदर जो रुकावटें हैं वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। और अगर आप इस्तिखारा करते हैं और वो इस्तिखारा आपके लिए वो चीज़, वो काम आपके लिए बेहतर नहीं होता, जैसे रिश्ते के लिए है, कारोबार, कोई भी इस्तिखारा है, तो आपके लिए बेहतर नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जो मुज़र असरात, बद असरात हैं उसको ख़त्म फरमा देते हैं। आपके लिए बेहतरीन और उसका एक अच्छा नेमुल बदल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका फरमा देते हैं। तो इसलिए मसनून इस्तिखारे की तरफ हमेशा जाइए। ये जितने दूसरे इस्तिखारे बताए जाते हैं ये बुज़ुर्गों के तो अमल हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है वो उनमें नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ठीक है ना जी। उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकत नहीं है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत उन इस्तिखारों के अंदर जितने भी हैं उनके अंदर नहीं है। जो मसनून है वो मसनून है, उसमें बरकत भी है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी है। इसलिए शॉर्टकट की तरफ ना जाएँ। हमारा अलमिया ये है कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। जितने बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, हाँ जी ये फ़लाना काम दिया हमने करना है, मतलब रिश्ता हमने करना है, तो आप हमें बताएं कि हमारे लिए रिश्ता कैसा रहेगा। मैं तो कहता हूँ भाई मुझे कौन सी गैब की खबरें हैं कि मैं आपको बता सकूँ कि ये रिश्ता आपके लिए सही रहेगा, गलत रहेगा। मैं कहता हूँ जी इस्तिखारे की दुआ है, किताब ले लें, मोबाइल में मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप खुद इस्तिखारा कीजिए और ख़ुद मालूम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बता देंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, रिश्ता आपके लिए अच्छा है नहीं है, जो भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मसनून इस्तिखारे के ज़रिए से आप मालूम कर लें। लेकिन लोग कहते हैं जी हम नहीं कर सकते, जी ये है वो है, बहुत सारे इसमें बहाने, यानी खुद नहीं करना। असल मामला ये है कि हमने इस्तिखारा खुद नहीं करना, आप कर दीजिए, आप बता दीजिए, आप कर लें, पैसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें, इसका कोई हदिया है तो वो ले लें, आप कर दें। तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं कोई ना हदिया लेता हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा इस्तिखारा करता हूँ। आप खुद इस्तिखारा कीजिए, जो असल मसनून चीज़ है उसके ऊपर आइए। चलिए, जो तस्बीह का इस्तिखारा, मुख्तलिफ मैंने इस्तिखारे देखे हैं तस्बीह के, उसमें मुख्तलिफ अमाल बताए जाते हैं। आप इतनी दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, इतनी सूरह फातिहा पढ़ लें, इतनी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद तस्बीह के ऊपर आप दम कर लें और उसके बाद जो है तस्बीह के ऊपर आपने दम कर लिया। तस्बीह के ऊपर आपने दम करना है। दम करने के बाद आपने यहाँ से ये जो इसका इमाम होता है इसके दाईं तरफ से या बाईं तरफ से आपने ये दाने ऐसे ले लेने हैं थोड़े से हाथ के अंदर, और फिर आपने गिनने नहीं है, बगैर गिने ही आपने यहाँ से तस्बीह की तरफ आपने, ये जो इमाम है इसकी तरफ आपने इनको पढ़ते हुए आना है। अच्छा, यहाँ पर भी कलमात मुख्तलिफ हैं, यानी जो मसनून चीज़ होती है वो एक कलमात हैं, जो एक दुआ मिलती है वही एक दुआ है। तो लेकिन यहाँ पर कलमात मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो कलमात बताते हैं और बताते हैं बिस्मिल्लाहि व खैरिही व शर्रिही, कुछ बताते हैं बिस्मिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो ये बिस्मिल्लाहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये भी बताया जाता है, बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही ये भी बताया जाता है। यानी मुख्तलिफ़ कलमात, हर एक बंदे का एक अपना अमल है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मसनून चीज़ें नहीं हैं, ये मसनून नहीं है, ये मुजर्रबात हो सकते हैं। इनको आप बुज़ुर्गान के, उलमा के, आमलीन के मुजर्रबात का नाम दे सकते हैं, मसनून का नाम नहीं दे सकते। मसनून क्या है? वो एक दुआ है जो आपको मिल रही है। अच्छा, तो अभी क्या उसका तरीका बताते हैं जी। वो क्या है जी? आपने यहाँ से मसलन शुरू कर लिया, बिस्मिल्लाहि व खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाहि 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 खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाह। यानी ये बिस्मिल्लाह पर ख़त्म हुआ। जितने दाने हमने पकड़े थे ये बिस्मिल्लाह पर आकर ख़त्म हुए। तो इसका मतलब होगा जी आप ये काम कर सकते हैं। अगर खैर के ऊपर ख़त्म होता तो फिर इसका मतलब जी आपके लिए काम बहुत अच्छा है, शर के ऊपर ख़त्म होता तो इसका मतलब आपके लिए काम अच्छा नहीं
نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے شارٹ کٹ، ایمرجنسی میں وہ کہتے ہیں جی ایمرجنسی یہ استخارہ ہے، تو اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو بھی پوچھتے ہیں اور خود بھی لوگ جو ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں جی یہاں سے کریں اور آپ یہاں سے اس طریقے سے اس کو پکڑ لیں، تسبیح کو اس طریقے سے پکڑ لیں اور یہ کر لیں، یہاں سے تسبیح کو یوں پکڑیں اور اس کو یعنی اس انگلی کو شہادت والی انگلی کو یوں کر لیں، تو جہاں سے یہ شہادت کی انگلی آئی ہے یہاں سے پھر آگے جتنے دانے ہیں ان کے اوپر پڑھ لیں۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ بسم اللہ لا اچھا یہ ایک ایک حرف پڑھنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ، 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 بسم اللہ لا الہ۔ اچھا لا آ گیا اس کے اوپر، تو نہیں جی یہ عمل آپ کے لیے، یہ کام جس کے لیے آپ یہ استخارہ کر رہے تھے یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ اس کام کو نہ کریں۔ تو یہ شارٹ کٹ استخارے ہیں، یہ ایمرجنسی میں استخارے ہیں، لیکن یہ جو استخارے ہیں ان کو یاد رکھیے کہ یہ مسنون نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان استخاروں کا نہیں بتایا صحابہ اکرام کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی اصل چیز ہے اور اسی کے اندر برکت ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اگر آپ وہ استخارہ کرتے ہیں تو اس استخارے میں آپ کو نقصان نہیں ہے۔ یہ استخارہ جو ہے اس میں تو ہو گیا نا جی، اگر عامل صاحب کے یہاں آپ کے دانے کو ایک دو دانہ آگے پیچھے ہو گیا یا آپ نے پڑھنے میں تھوڑا جلدی کر دیا، جیسے آپ پڑھتے ہیں جی بسم اللہ خیری و شرری، تو آپ نے بسم اللہ خیری و شرری کہنے کے بجائے کہ ایک دو دفعہ آپ نے ایک ہی دانے پہ دو لفظ بول دیے، بسم اللہ خیری شرری، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ خیری شرری، بسم اللہ و خیری و شرری، اگر آپ نے ایک دو دانے ایک دانے کے اوپر دو لفظ بول دیے تو آپ کا استخارہ تو پھر آگے پیچھے ہو گیا نا جی۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اندازے ہیں، یہ اپنے مجربات کہہ لیں، اپنے اعمال کہہ لیں، یہ اندازے ہیں، یہ کوئی مستند چیزیں نہیں ہیں۔ مستند چیز کیا ہے؟ مستند چیز وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور بھئی ہم دوسری طرف ہم تب بھاگیں، دوسری طرف ہم تب جائیں جب ہمارے پاس کوئی اصل چیز موجود نہ ہو، ہمارے پاس رہنمائی نہ ہو۔ جب ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو پھر ہم ان استخاروں کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جو استخارے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نہ صحابہ اکرام نے ان کے اوپر عمل کیا ہے، تو پھر ہم ان استخاروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ساری بات کرنے کا میں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے، چاہے کسی کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو صحیح چیز صحیح بات بتا سکوں کہ عاملین یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے جذبات اور ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہ آئیں، خود استخارہ کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے مطابق کیجئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ استخارہ ہے مسنون، وہ دعا والا، تو وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس استخارے میں آپ کو کبھی خطا نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ آپ استخارہ کرتے ہیں اس میں جو آپ کو صحیح دکھایا گیا وہ آپ کے لیے ہمیشہ صحیح رہے گا، وہ اس میں جو آپ کے لیے غلط بتایا گیا وہ ہمیشہ آپ کے لیے غلط رہے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو صحیح ہے وہ آپ کے لیے کبھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا بھی کوئی نقصان کا خطرہ خدشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو آپ ان چیزوں سے بچیے، جو مسنون چیزیں ہیں ان کو اپنائیے، ان کے پیچھے چلیے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر ہم ناکام ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ان استخاروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس سے نکل سکے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔